श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रम् श्रीदेवी प्रथमा प्रोक्ता, द्वितीया अमृतोद्भवा, तृतीया कमलादेवी, चतुर्थी लोकसुन्दरी, पंचमी विष्णुपत्नी च, षष्ठी च भुवनत्रया, सप्तमी तु वरारोहा, अष्टमी देवदेविका, सारंगपाणी नवमी, दशमी हरिवल्लभा, एकादशी महालक्ष्मी, द्वादशी लोकपूजिता। इदं मन्त्रात्मकं स्तोत्रं यः पठेत् शुचिनरः तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्त्येव न संशयः। अलक्ष्मीः नश्यते तस्य लक्ष्मीवान् पुत्रवान् भवेत्। शस्त्राग्निचोरभूत्यादिः न भवेच्च कदाचन। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्रजानां हितकाम्यया। इदं दारिद्र्यसङ्कष्टनाशं शुभदायकम्। इति ब्रह्माण्डपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्।